मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिल्लत टाउन में। पार्क आवाम की सैर व तफरीह के मकसद के लिए बनाए जाते हैं। बच्चों, औरतों और मर्दों के लिए आज के तेज रफ्तार जमाना में पार्क ही वाहिद सैरगाह है। फैसलाबाद शहर के पार्क एक तो तादाद में कम है और जो हैं वो तफरीहगाह नहीं बल्कि नशेइयों और जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बन चुके हैं। पार्कों में लगाए गए झूले, सैर के लिए बनाए गए ट्रैक नाकस मटीरियल की वजह से टूट फूट का शिकार हैं। इस नाकस मटीरियल की बदौलत जानी व माली नुकसान भी हो चुका है। इसी तरह मिल्लत टाउन में बनाए गए पार्क जिस पर 6 करोड़ रुपए लागत आई, जिसमें TMA के अमला और ठेकेदार की मिली भगत से नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। पार्क में बनाए गए नाकस मटीरियल से पिलर गिरने की वजह से एक मासूम बच्चा जाँ बहक हुआ और आज इस पार्क को बच्चे की हलाकत की वजह से कातिल पार्क का नाम दिया जा चुका है। इस सिलसिला में अवामी और समाजी हलकों का कहना है कि अगर इसी तरह नाकस मटीरियल पार्कों में इस्तेमाल होता रहा और मासूम बच्चों की हलाकतें होती रहीं तो अवाम की बड़ी तादाद इस बेहतरीन तफरीहगाह से महरूम हो जाएगी। अगर हुकूमत ने मुतलका करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई न की तो पार्कों का हुस्न खत्म हो जाएगा। अवाम की तफरीह के लिए बनाए गए ये पार्क TMA के ठेकेदारों की तरफ से नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से कातिल पार्क के नाम से मशहूर हैं। कैमरामैन आबद हुसैन के साथ खादम हुसैन गिल, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। कोट अद्दू से मैं हूँ मजहर भुट्टा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नहर कोट सुल्तान पर जो शहर के वस्त से गुजर रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की ग्रांट से करोड़ों रुपए से शुरू होने वाला निकासी आब का मंसूबा गुज़श्ता 1.5 साल से तात्तुल का शिकार है। कोट अद्दू के वस्त से गुजरने वाली नहर कोट सुल्तान को TMA ने फ्लथ डिपो में तब्दील कर दिया है। निकासी आब के नाम पर बगैर किसी नक्शे के मंडी मवेशियां से एक नाला तामीर कर दिया गया है, जिसका गंदा पानी सड़क को गैर कानूनी तौर पर काट कर नहर में डाल दिया गया है। सड़क को काटने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस गंदे नाले की तामीर के लिए TMA ने अपने मनपसंद ठेकेदारों को 37 लाख रुपए अदा किए। नाले के गलत डिजाइन के बायस गंदा पानी मंडी मवेशी और कैपको रोड पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से अवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा नहर के अफसरान का कहना है कि नहर को आलूदा करने और नहर के किनारे तोड़ने पर TMA के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया गया है, ताहम पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। गंदे पानी के बायस इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। अहलियान इलाका ने एहतजाज करते हुए अरबाब इख्तियार से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। TMA को चाहिए कि इस गलत डिजाइन शुदा नाले को फौरी तौर पर खत्म करके एशियाई तरक्याती बैंक के निकासी आब के असल मंसूबे को शुरू कराए ताकि अवामी शिकायत दूर हो सके। कैमरामैन फरहान नियाजी के साथ मजहर भुट्टा, दुनिया न्यूज़, कोट अद्दू। अब बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की और स्कर्दू के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लेडी डॉक्टर की अदम मौजूदगी के हवाले से एक रिपोर्ट मौसूल हुई है। आइए देखते हैं। लेडी डॉक्टरों की अदम मौजूदगी के बायस DHQ अस्पताल स्कर्दू में इलाज के लिए आने वाली खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल स्कर्दू बल्तिस्तान डिवीजन के दोनों अजला स्कर्दू और गांचे की 5 लाख आबादी के लिए वाहिद बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां रोजाना इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद 500 से जायद है, जिसमें से निस्फ खवातीन मरीज हैं। इतनी बड़ी तादाद में आने वाली खवातीन मरीजों के लिए अस्पताल में सिर्फ एक लेडी डॉक्टर मौजूद है, जबकि पेचीदा अमराज के इलाज के लिए खातून गायनाकोलॉजिस्ट न होने की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है और अक्सर खवातीन दौरान ज़िचकी ही जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। पोशीदा अमराज में मुब्तला खवातीन मरीजों के काबिल जिक्र तादाद मर्द डॉक्टरों से अपना इलाज कराने की बजाय मौत को गले लगाने को तरजीह देती हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक DHQ अस्पताल स्कर्दू में 5 लेडी डॉक्टरों की असामियां हैं, जिनमें से 4 असामियां कई बरस से बदस्तूर खाली पड़ी हुई हैं। इनमें से 2 लेडी डॉक्टर 2 साल पहले ट्रेनिंग के लिए गई हुई हैं, जिनकी वापसी के इंतजार में अस्पताल इंतजामिया मुतबादिल डॉक्टरों की तैनाती से अभी तक गुरेजा है। लेडी डॉक्टरों की अदम मौजूदगी के बायस खवातीन को दरपेश संगीन मसाइल से महकमा सेहत के हुकाम की चशमपोशी, सेहत की कौमी और बैन अल-अक़वामी पॉलिसियों की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जिससे इलाके के अवाम में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है और सूरत हाल की तब्दीली में ताखीर किसी अलमिया को जन्म दे सकता है। 21वीं सदी में भी बल्तिस्तान की खवातीन के लिए बुनियादी तिब्बी सहूलियात की अदम फराहमी अरबाब इक़्तिदार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दुनिया न्यूज़, स्कर्दू।
اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے آج مظفر آباد میں زلزلہ پروف گھروں کی تعمیر سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت مظفر آباد کے نواحی علاقے منڈل میں موجود ہوں، جہاں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مقامی لوگوں کے لیے 26 گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ گھر زلزلہ مزاحم ہیں جنہیں 6 ماہ کی قلیل مدت میں تعمیر کیا گیا ہے۔ گھروں کی ان کے مالکان کو حوالگی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی، جس میں الخدمت کے صدر سابق سٹی ناظم کراچی نعمت اللہ خان بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر متاثرین کو گھروں کی ملکیت کے سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے، جن میں 6 بیوائیں بھی شامل تھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ماڈل ولیج پروجیکٹ کے لیے پسماندہ علاقے کے انتخاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہری علاقوں میں تعمیرات آسانی سے ممکن ہوتی ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں ماڈل گھروں کی تعمیر یقیناً قابل تحسین ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر نعمت اللہ خان کا کہنا تھا کہ کراچی ہو یا پاکستان ہو، آزاد کشمیر کا کوئی قصبہ دکھی انسانیت کی خدمت میں انہیں سکون ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منڈل سمیت آزاد کشمیر میں الخدمت فاؤنڈیشن نے درجنوں منصوبے مکمل کیے ہیں اور کئی زیر تعمیر ہیں۔ نعمت اللہ خان کا کہنا تھا کہ متاثرین قرآن و سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، ہم خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اخباری بیانات اور بلند و بانگ دعووں کی بجائے زلزلے سے متاثرہ ان علاقوں میں زلزلہ پروف مکانات کی تعمیر وقت کی ضرورت ہے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ خواجہ رئیس الدین، دنیا نیوز، منڈل، مظفر آباد۔ میری دھرتی میری دنیا میں اب وقت ہوا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی رپورٹس کا، اور یہاں سے جڑواں شہر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں 1 ماہ سے مجسٹریٹ کا تقرر نہ ہونے سے متعلق رپورٹ موصول ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں۔ یہاں گزشتہ 1 ماہ سے کینٹ مجسٹریٹ موجود نہیں ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ میں 8 تھانوں کے علاقے آتے ہیں۔ کینٹ مجسٹریٹ ٹیکس کی وصولی کے علاوہ تجاوزات، ملاوٹ شدہ اشیاء وغیرہ پر جرمانے کرتا ہے، جبکہ متعلقہ تھانوں کے معمولی نوعیت کے جرائم اور ٹریفک چالان بھی کینٹ مجسٹریٹ ہی ڈیل کرتا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مجسٹریٹ کی تعیناتی میں تاخیر کے باعث ریکوری متاثر ہو رہی ہے اور پہلے سے کیے گئے چالانوں پر سمن بھی جاری نہیں کیے جا رہے۔ ٹیکس ریکوری میں تاخیر کی وجہ سے کنٹونمنٹ بورڈ کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ شہری بھی مجسٹریٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اپنی گاڑیوں کی رجسٹریشن بکس اور دیگر کاغذات کی واپسی کے لیے انہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ کینٹ مجسٹریٹ کی تعیناتی میں تاخیر کی وجہ سے ٹریفک چالان اور متعلقہ تھانوں کے 8000 سے زائد مقدمات التوا کا شکار ہیں۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ صغیر احمد، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ ناظرین، پروگرام میری دھرتی میری دنیا میں صحت، تعلیم، روزگار، زراعت، صنعت، غرض یہ کہ تمام شعبہ زندگی میں عوام کو درپیش مسائل کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ تاریخی ورثے کی زب و حالی اور اس کے بچاؤ کے علاوہ ملک بھر میں عوام کو دستیاب خوشی کے لمحات کو بھی اسکرین پر لانا ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کے تعاون اور مشاورت سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ بھی کسی مسئلے کی نشاندہی کرنا چاہیں یا پروگرام کی بہتری کے لیے کوئی تجویز دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی دلچسپ مسائل کی نشاندہی کرتے رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔